सुंदरी तमें बरमाल्य देल आज ठारू मु तुम स्वामी तुम्हें मो स्त्री जानी मु तुम सूर्य तमें मो पद्म मु तुम चंद्र तुम्हें मो कईफुल मु तुम सदाशिव तमें मो पार्वती आउ तमें देख बरमाल्य हे सुंदरी आउ शुण आज ठारू तमें मोर छाती रे रहीगल माने केमती जानच छाती चिरी देले तू खाली तू ये मो आखि बुझी देले तू खाली तू छाती चिरी देले खाली तू मो राजा मो भीतर तू मो बाहर तू मो भीतर तू मो बाहर ये तू छाती चिरी देले हाँ खाली तू खाली तू वाह सुंदरी बरमाला दे देनी ना कहां बोली आशा आशा बरमाल्य नियो तमे जाइथिया बरमाल्य मु तुमको वापस करी हे सुंदरी तम पाद तळे मोर अष्टांग प्रणिपात घना कर मोर अरे साष्टांग प्रणिपात को साष्टांग बोली अष्टांग तो अरे अष्टांग तमे बस सुंदरी गुडे छपका पका टूटा बरस पानी ये मन जमा ना आओ ना एठे रोल हमर लगा बीजा बीजा रजनी लागे कला नागुणी बिजुली मारी दिए जलला छाती को चिरी दिए हो बिजुली मारी दिए छाती को चिरी दिए बुझना 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 तमें तो बिल्कुल मन कहे तुलबुल मन कहे तुलबुल मन कहे तुलबुल मन कहे तुलबुल मना दमारुनी आधे तोला लगुनी हे ला 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 ओ मन कहे रही रही का मेघ बरसे नहीं दिया बाऊ लगे भारी आह डर लगे भारी सते डर लगे भारी सते गली बहे मन लिया लिबा कुसाती राती हो सरी जाए राती सरी जाए राती ताकी नौती बकी मिलनाथी बती राजा मन कहे
ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଦିନ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗଳାରେ ରାଜା ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନା ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ବାহ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ୍ ଆମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାହୁରେ ଯେତେ ବଳ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଆମ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ନା ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେନା ये जो म्यूजिक टा हला ये युद्ध बेलार म्यूजिक ये खंडा 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 फाइट ये खंडा फाइट आ गोटे युद्ध अछि मल्ल युद्ध अछि हां टाणाणा 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 କହିବାର କଥା ରାଜା କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେମିତି ବାଜା ବାଜିବ ଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ କେମିତି ହବ ବାଜି ବାଜି ତମକୁ ସବୁ କଥା ଜଣା ସବୁ ସବୁ ପାଥାଟି ସିନ ପଡିଥିବ ପାଥାଟି ସିନ ପାଥାଟି ପଡିଥିବ ଆଖି ଲୁହ ଖାଲି ଖସି ପଡିଥିବ ଆ ଚାଲିବ ସେ ମା ବାତଲା ଡାଣାଣା ଲା 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 ଡା ଲା 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 ଡା ଲା 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 ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ ତ ଜଣା ଆଉ हे भगवान ये कौन कले प्रभु कह कह आसीबो कोन हेरो आखिरे कांदी के नले जदी कांद न लागो अमृतचंद्र रखि दो मारि दो से कोन कलाकार मारि के बइथिलो आपजी ग्रहण करि परिबो सारे नाचरे मिस्थिलो हम विश्वास कर मो पाठ पढि मते मास्टर कहछंती कांदी मते कांद लागिबनी मो पाठ मते पढिबो अछि गोटे जोड़ सिनी परे मु आगे आखि मारि के बइछि मु ता ग्रीन रूम रे खाली कांदी बसि गयो मो पाठ बोला लगा नाही हम चलना सरगला ता पावर कांदी या कलाकार जीवन रे केते दुख केते जे झड़ झंझा सह्य करियो पड़िଥାଏ जे कलाकार से मर्मे मर्मे अनुभव करचंती नहीं कलाकार तो माध्यम ना तेनु आगे हे ईश्वर अरे ये कौन बिली बिली होछ कौन मझिरे मझिरे हां भाबरे एम देउछथि आगे तेनु आज राजा माने आज तेले युद्ध आरंभ करले ब्राह्मण को सहित ब्राह्मण कोन एका थिले नाही 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 मो आहुरी ब्राह्मण को आउ चारि जण भाई से सभारे बसिथिले सवार थिले देखिया सभारे अछि परे हां हां दांडे कली करिबा को इच्छा थिले संगे थिबो भाई खीर खाइबा को इच्छा थिले घरे थिबो षंढ खीर खाइबा को इच्छा थिले घरे थिबो गाई बोली कहूना हेलो झियो खाली तो खोरधाटे ठेला गाड़ी केड़ सुंदरिया आलचप बरा खाइलु आ से दांडरे जे बुलथले एरा कोन हरे जर सिगारेट एरे चूड़ देरे आगे तेणु प्रत्येक ब्राह्मण मान को परास्त करी ब्राह्मण उठी पड़ी आगे ये के ब्राह्मण से 4 जन ब्राह्मण 5 जन ब्राह्मण बा 5 भाई भाई की समस्त राजपुत्र मान को युद्ध रे परास्त करले वाह राजा माने परास्त होई गले हेला ये 5 भाई बा 5 जन ब्राह्मण द्रुपद राजा ठारू विदाय नहीं बंधु द्रौपदी को धरी आगे गले विदाय प्रसंग महाभारत प्रसंग एडी रखिबे बाबा समय तो हेलानी हां हां नहीं सारे आगे जीवा हरि हमर तन प्रसंग को एडी बंद करबा वाह वाह या पटु महाभारत प्रसंग आउरी अनेक दूर अछि आगे से केमते एक चक्रवर्ती नगर गले एक चक्रवर्ती कुमार नगर मध्य रे मां कोन उत्तर देले ता परवर्ती घटना कोन हैला कोन हैला हां हां इत्यादि इत्यादि घटना केते एंती महाभारत केते अछि 36 फेल्यान को 37 गुंडा एका लढिबो महल मंडा पप्पा तम गारे रहिबी नाहिल शहरे जीबी पळाई तम गारे रहिबी नाहिल शहरे जीबी पळाई आउ तम भरोसा करिनु काहाकू चलिबी भरोसा करिनु काहाकू चलिबी मोर निजर त केहि नाहिल गारे रहिबी नाही आउ तम
ତମ ନିରବର ନିରବରେ ଡେରିଲେ ଶ୍ରବଣ ତମ ଗାଁରେ ରହିବି ଆଜିକାର ମଞ୍ଚେ ଯାହା ହେଲା ଆଲୋଚନା ମାମୁନିଲ ମାମୁନି ମାମୁନିଲ ମାମୁନି ଟୋକା ତତେ ସିନେମା ଦେଖି ନବ ଟୋକା ତତେ ଖୋଲି ଖୁଆଇ ଦବ ଟୋକା ତତେ ମିডিଆରେ ବୋଲାଇବ ନାଇଁ 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 ହଁ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ଏ ତମ ଗାଁରେ ଦୋଷା ଦୋଷ ଥିଲେ ମୋର କରିବେ ମାର୍ଜନ ତମ ଗାଁରେ ରହିବି କ୍ଷମିବା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣ ମଝି ଦରିଆରେ ଝଲମଲ ମଝି ଦରିଆରେ ଝଲମଲ ଝଲମଲରେ ଝଲମଲ ରୋହି ସାଥେ ଇଲିଶିର ବାହାଘର ରୋହି ସାଥେ ଇଲିଶିର ବାହାଘର ଏ ପିଲା ଇଲିଶିର ବାହାଘର ରୋହି ସାଥେ ଇଲିଶିର ବାହାଘର ତମ ଗାଁରେ ରହିବି ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଲୁ ଶାଢ଼ୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ତମ ଗାଁରେ ରହିବି ସେହି ତୋତେ ଖାଉଅଛି ଦେବୀ ରୂପ ହୋଇ ଆଲୋ ରାଇଲ ରାଇ ଆଲୋ ରାଇଲ ରାଇ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଟିକେ ଯାଉଥିବୁ ଚାଇ ଆଲୋ ରାଇଲ ରାଇ କଦମ୍ବ ମୂଳକୁ ଟିକେ ଯାଉଥିବୁ ଚାଇ ଆଲୋ ରାଇଲ ରାଇ କାଳେ ସେ ପରା ବୋଲ ଲୁଚି ବନ୍ଦନାଚାର ଟିକି ପିଲାଟି ତାର ବାପ ବାଇ ସତ ନାହିଁ 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 ଅଗା ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଥିବ କେତେବେ ଯାଏ ବିନୋଦିନୀ ବିଦାୟକୁ ନେବ